बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह अम्फाल का रुकू नंबर 5 आयत नंबर 38 ता 42 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमने मुश्किल अल्फाज के माना देखने हैं, उसके बाद आयत का मफ़हूम और तर्जुमा देखेंगे। और इन आयत में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं वो ये हैं, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी काफ़िरों से क्या इरशाद फरमाया, ये पढ़ेंगे हम। मुसलमानों को कब तक कुफ़ार के साथ लड़ने का हुक्म दिया गया है, और माले गनीमत का 5वां हिस्सा ख़ास किन के लिए है, ये हम पढ़ेंगे। यौमुल फुरकान से क्या मुराद है, और जो हलाक हो दलील से और जो जिए दलील से, इससे क्या मुराद है, ये हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपना सबक। और सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के माना देख लेते हैं, उसके बाद आयत का मफ़हूम और तर्जुमा देखेंगे। मज़त गुज़र चुकी, यौमुल फुरकान फैसले के दिन, अल उद्वती दुनिया वादी के उस जानिब व किनारे, अल उद्वती कुस्वा उस जानिब उस किनारे, अल रकबु काफिला, लफशिल तुम ज़रूर हिम्मत हार जाते, नामर्दी दिखाते, युकल्लिल कम करके दिखाता है, थोड़ा करके। तो ये थे मुश्किल अल्फाज के माना, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। अब हम आयत का तर्जुमा और मफ़हूम देखते हैं। कुल्लिल लज़ीना कफ़रू, फरमा दीजिए काफिर लोगों से, इयंतहु अगर वो बाज आ जाएं, युगफर लहुम तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, मा कद सलफ तहकीक जो गुज़र चुका, व इन यऊदू और अगर वो लौटें और अगर वो करने लगें, फ़कत बस तहकीक मज़द गुज़र चुका, हो चुका, सुन्नतुल अव्वलीन सुन्नत तरीका अव्वलीन पहले लोगों का। यानी अगर वो हरकत करने लगे, अगर वही चीज़ करने लगे तो अगले लोगों का जो तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक़ में बरता जाएगा। मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाएं तो उनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब माफ़ कर दिए जाएंगे। बाज आ जाने का मतलब मुसलमान होना, जिस तरह हदीस में भी है, जिसने इस्लाम कबूल करके नेकी का रास्ता अपना लिया, उससे उसके उन गुनाहों की बाज़ पुर्स नहीं होगी जो उसने जाहिलियत में किए होंगे, और जिसने इस्लाम लाकर भी बुराई ना छोड़ी, उससे अगले पिछले सब अमलों का मुआख़ज़ा होगा। तो क्या है इसका मफ़हूम कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी काफ़िरों से फरमाया, ए काफ़िरों जो पहले गुज़र चुका है तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा वही हरकत की तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमसे पहले काफ़िरों के साथ हुआ था, मुनकरों के साथ हुआ था। वक़ातिलूहुम और लड़ते रहो उनसे, हत्ता यहाँ तक कि ला तकूना ना रहे फितनतुन फितना, वयकूना और हो वयकून दीन और दीन हो, कुल्लुहु तमाम लिल्लाही अल्लाह के लिए, यानी सारा दिन अल्लाह का हो जाए। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ियत जिहाद को बयान फरमाया है कि मुसलमान इस्लाम के दुश्मन के ख़िलाफ़ जिहाद उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि कुफ़ार के मज़ालिम मुसलमानों पर ख़त्म ना हो जाएं और वो मुसलमान उनके शर से महफूज हों। नीज़ ये कि इस्लाम को तमाम अदियान पर गलबा हासिल हो जाए, यानी कोई फ़साद बाकी ना रहे और सारा दिन अल्लाह का ही हो जाए। फितना से मुराद यहाँ पर शिर्क भी है, यानी उस वक्त तक जिहाद जारी रखो जब तक शिर्क का खात्मा ना हो जाए और दीन अल्लाह ही का हो जाए। फ़ाइनिन ताहो और अगर बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह बिमा यामलून बसीर उनके कामों को देख रहा है। यानी अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला उन अमाल को खूब देखता है, यानी उनके अमाल को खूब देख रहा है। यानी तुम्हारे लिए उनका ज़ाहिरी इस्लाम ही काफ़ी है, बातिन का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि उसको ज़ाहिर व बातिन हर चीज़ का इल्म है। यानी अल्लाह पाक उनके अमाल को खूब जानता है। व इन तवल्लो
اور اگر روگردانی کریں یعنی اگر وہ پھریں فعلموا پس جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ مولاکم مولا ہے تمہارا، یعنی خدا تمہارا حمایتی ہے، تمہارا دوست ہے، اچھا کارساز ہے، نعم المولا اور خوب حمایتی اور اچھا والی، اچھا دوست ہے، و نعم النصیر اور خوب مددگار ہے۔ یعنی اگر غلبہ دین ہونے کے بعد بھی یہ کافر دوبارہ پھریں گے تو سارے مسلمانوں جان لو کہ اللہ تمہارا مولا یعنی دوست ہے، اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے، یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔ بس کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہو، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار اللہ ہو۔ اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو انما غنیمتم من شیء کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت کا، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا، والمساکین اور محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم اور اگر تم باللہ اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا جو اس نے نازل فرمائی علی عبدنا اپنے بندے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یوم الفرقان فرقان کے فرق کرنے کے دن، یوم الفرقان فرق جو حق و باطل میں فرق کرنے کا دن ہے، یعنی فیصلے کے دن، یعنی جنگ بدر میں یوم التقل جمعان جس دن دونوں فوجیں جو ہیں ان میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھیں، یعنی آپس میں ملی تھیں، آمنے سامنے ہوئی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے مال غنیمت کے بارے میں حکم دیا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ وہ مال جو کفار سے قوت و غلبہ اور لشکر کشی کی صورت میں حاصل کیا جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور باقی چار حصے مجاہدین کے ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پیادہ مجاہد کو ایک حصہ اور سوار مجاہد کو 2 حصے دیے جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب یعنی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح یتیم، مساکین اور مسافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کی ترکیب جنگ بدر کے لیے استعمال فرمائی ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر ڈالا تھا۔ بدر کی جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہی، اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے، اس لیے یوم الفرقان اسے کہا گیا۔ اور جس دن وہ 2 فوجیں بھیڑ گئی تھیں، مطلب یعنی مسلمان اور کافروں کی فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی تھیں، مقابلہ ہوا تھا جنگ بدر میں، اسی دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ اگلی آیت ہے اذ انتم جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، یعنی تم پاس والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور کافر بعید کے ناکے پر تھے، یعنی وہ دور والے کنارے پر تھے۔ یہاں پر عدوۃ الدنیا یعنی وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا، اور عدوۃ القصویٰ یعنی کفار اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب جس وقت تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے،
लख्तलफ तुम फिल्मियात, तो वक्त मुइन पर जमा होने में तकदीम व ताख़ीर हो जाती। यानी अगर तुम आपस में वादा करते तो यकीनन तुम वक्त मुइन पर पहुँचने में मुख्तलिफ हो जाते। यानी अगर जंग के लिए बाकायदा दिन और तारीख का एक दूसरे के साथ वादा या ऐलान होता तो मुमकिन था या बल्कि यकीन था कि कोई फ़रीक लड़ाई के बग़ैर पसपाई इख्तियार कर लेता, लेकिन चूँकि इस जंग का होना अल्लाह ने लिख रखा था, इसलिए ऐसे असबाब पैदा कर दिए गए कि दोनों फ़रीक बदर के मकाम पर एक दूसरे के मुकाबिल बग़ैर पेशगी वादा वईद के सफ़े आरा हो जाएं। वलाकिन लियज़ियल्लाहु अम्रन काना मफ़ऊला, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर होने वाला था उसे कर ही डाले। लियहलिका मन हलका अन बय्यिनातिन, और जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जो जीता रहे। वयहया मन हय्या अन बय्यिनातिन, और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। व इन्नल्लाह लसमीउल अलीम, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता जानता है। मतलब यौम बदर को यौमुल फुरकान कहा गया इसलिए अल्लाह की दलील थी अहले ईमान के लिए भी और अहले कुफर के लिए भी। इसलिए ग़ज़वा बदर के बाद जो ईमान लाए और ज़िंदा रहे तो वो दलील पर ज़िंदा रहेगा, और जो ईमान ना लाएगा और मर जाएगा वो दलील पर मरेगा। मतलब जो ईमान पर ज़िंदा रहे तो वो दलील के साथ ज़िंदा रहे और उसे यकीन हो कि इस्लाम हक़ है, क्योंकि उसकी हक़ानियत का मुशाहिदा वो बदर में कर चुका है। और जो कुफर के साथ हलाक हो तो वो भी दलील के साथ हलाक हो, क्योंकि उस पर ये वाज़े हो चुका है कि मुश्रिकीन का रास्ता गुमराही और बातिल का रास्ता है, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। तो ये था हमारा आज का सबक। आयत नंबर 38 था 42 आज हमने पढ़ी है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह याद करना है और इसके मुश्किल अल्फाज के माना भी याद करने हैं, आयत का तर्जुमा भी अच्छी तरह याद करना है। अगले लेक्चर में हम इसकी बाकी आयत और एक्सरसाइज को देखेंगे और मुख्तलिफ सवालात को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।